Five. Hawak dyan, hawak dyan. Picture, picture, ganun. Picture, picture, ganun. Protektado ba ang pamilya mo? Ako, I use the Antibac because it helps your gum mosquito Yee! 33%. It helps Smile ka dali. Love it. Yummy Antibac. No, try better. This product is not intended to replace mosquito holes on skin. Feeling gums again? But I brush my teeth regularly. Brushing Wala ka na ni Johan. Oh. Hindi na magkasa sa kamo. This cream kills up to 99.9% of bacteria to help prevent bleeding gums. Smile, smile. 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 Smile, Johan. Smile, dad, smile, smile. Smile. Picture, picture. Chick. Smile. Picture, picture, picture. Video mo yung TV. Kasi kung saan siya nakaharap. Nood ka, nood. Nood ka, te. Kasi nayuan mo naman. Atras ka na dito. Nakatingin siya sa TV. Yee! Nakatingin siya sa TV. Diba? Nanonood yung bata sa TV. Nood ikaw, Ben? Nood ikaw, Ben? Ah, sagot! Kaway ka, kaway ka. Hi! Kama. Doon sa cellphone ni Tito. Hi! Kama. Oh, sige, baba, baba. Baba. Tingin dito, Johan. Tingin dito, dali. Tingin daw kay Tito, tingin. Tingin daw kay Tito. Sayaw na, sayaw.